and then say, "My car baby at the bar, Summer TV." Said that Danny Denny na Moshe na Mofrey, na mo boy abasono. Sani Yankopon so Enshiramo. Mia be Jumedi Muchiame, Midiankasa and Naba, the godson. Said they would need me that dano. The drew now what you see now machine so TV so I say a tea for any asha for the Biam will be an Yankopon Enshiramo na Onyamo Kase. And also, you need a different penny, yes, of penny. Capital was Reverend Peace, who free a House of Peace Ministry, a walk, Daban. Yanino at the Enshemua, and then so Yanino a babatry and Komo Kakra. A Tibia, oh wow, Shabby and in a bread, a Maya, na a Radin Uncle, and first of all, Peniso, na Ombrese, Wabrabo. Also for Yamababa, yeah, Summer TV. Yaja. Pacho moye. Eradi buso pa. Sa pepepe. Menu hia no mani age pa. Ko hira pa. Abusia ho ye de. Abusia bibia. And then so ye no wadi enhyiamu. Yeah. Na ye no ba be di enkomo kakra. Na ye busia won samba akomienu miensa bi. Na wa ma ahwefo anya gidie bi se sunsumu nsem ewo ho no. Etini kwanse ni padasani bia edi agro na ode ne ho tunyame so na o hwehwe awurade nyankopon akira kwan na baifo bi amfa minute ansai na brabo so fo obi ebo obi dia obetumi adane e de ama no awurade nhira wo pa ma me chie nipa ba ko bi na mini wasem na no Mr. Ernest, United States of America, Charlotte, North Carolina, nyame nhira Ernest Edusei Kwatin me chia wo bi biala wo me chia wo so a wo hwe me Erade mfam sumonya dance. O question no is so powerful. Ediabo. Answer last week ya kasafa insuo. E kwanya insuo tumi betenemu. Yeah. Na se yabo obidua. Enipa no enase ahono se die. Ne fu ahye se die. Na nimu nyina ahono se die ya. Tia mi bisa no. Yeah. Obi timi no obi nya asem na nipa no di bempa nipa na ya boni dua no nipa na obo dua no obekom na ebefo na odi tumi bia ede atechiri na edua na ede enya nipa na no odi bem no entina mi bisa say utimi dani say dua no aye easy kula ansa ye sori ya na si eduro we akwaji sikaduro woni ma de wum ahaban ye friend say empanifo say yankote adurumla anu ane de ahan eti ade ba ko a nyame de sa de ne ma mani gi pa o nyame dwuma mu no ade bi on ma be ye break and loose me ka say mo mpa yo mpa boy edu me ti ase no ke ka se kese pa me ja me ho aka kese amaye no but empa ya me bono enye yize but ade ba ko ahwefo enhwe ni ye ni say ya wade bi wo honum a enye ni na na ye mpaye wow ka Yesu enkasa asen we say Matthew chapter 17 say ade bi wo honum a na de ban ade se muadadi ene akomchen wow eti ya wade bi wo honum a enye mpaye nko a eno na mkasa asem ne kire obi ya wade bi wo honum a enye akomchen nko a enti me de awurade de amam say se yabo obi dia enipa no a edua na nya no kura nse odi fo kura mpa odi fo kura mpa na madua na nya no kura se ye honhom so wakwaji obi kuna na obi akwaji obi ni dua odi fo wow ye honhom ne hia ne se enipa na oba me nche no amewurade fam so me nya dance no asofo so akɔhwi ade asem na me kan yo na ko ni dua ma anya no ne hia so ni me behia so nya ne me hia ade edikan mebusa say wanya nuhu me ya suro ayadom no wow ayadom se nipa ne nya gitum se wanu nuhu enya se wo de wano aka se wanu nuhu no nko a mehwa wakomem that's the reason why intia so for bit me bomb paye say or dani dua bi afiri obi so na at the end of the day nipa no kwa no akwu wow
enipa ne de nanu na pe mu kan ba na akoma nkan ho wanane ana wanane ni ye ana meka no ogina nipa na no asem so e na ode kan ba na akoma ni mu no enam se ebia na sofo no enni ani a ekọ akire wonimu yi hunhuma hintasem je a be mana hu se nipa na wode na no aka no so na akoma so sa na tie etime wo ba me ho no the first thing is me busa wo wi a na ma trace in the spiritual side na ma hwe wakomam sade na wo ka so nu ne fira akomani mu ana me wi ya haban keke mate haban no na me dia tun so wo wanim okay me di gun so ni mu wo wanim sisi ya na me di so no apete wo so then I deliver you. I will pray for you. Me pompa ye dia ma. Eduabo na ye po bi na enya no na wo be dane ameba no wo de ne de. Wo pese wo kire ma ahwefo. Yeah. Eti ase se wo na ni duane keke na mo mutu ase. Yeah. Tu duane tu ni hini ni nyina. To twene. Sa. Wo so bi atwa duane afifi. Yeah. Na obi nso atu ase. Afifi bi. Ba wo de tu ase. Eti wo de ona ni bia ba wo tu bia ase yeah na nkopon Israel amen na me Israel amen ne wo mu biem ni se nyame fa me so yi sa eno me na ade ko wom ni firi wo so a se duabo ni firi wo no ma pasa benya protection nipa na sa benya bambo yeah ba nya mabusua ye se won sa enya bambo se bambo no sa de kobokro no biem eno de wo bewu anu krampo de ayen pa ye modi akura no wasa aba aha ye bebo otu onu ewu physical yeah when you buying boy in the spiritual realm soon yeah cause obi ba Kristo ma na se wo firi akwambone ho a automatically aba Kristo mu no ya wonu ma bi wo ho no ma automatically wo firi mu wo firi mu automatically enti se wo bi hweme o se me na se atatai ebi say diabetes ebi say ebi say many panemra ko wasafo nsane ho wo a wo hwe me no ebi a wa tra obi ye doctor enso yade e da no so wa tra ya enye bra ebi a na ye duabo ebi a na ye hunhun mu dua tu ase am ewrade be fam so agi nipa ni easy capital mos sabe pepe wow ni nya ne say dinu hunanse God bless you minya e de abani tunsuom na me bom pa ya ko kind the book of Ezekiel 47 verse 12 osimu ni ade abana mfa na ansa ya enso ne sa de we say ka wo ho de maye na bi before enso ya to sa ne mani ni na to agu enenne sa wo ye sofo na se wo yisu ahaban e de ye nyamedwuma ese sofo no mfre awrade ene ye japade ankasa Christopher nyamede sa de no ma ye jade ama konfo ene mu yisu ji ho eye ni munyam ede mabon sam kobon sam kingdom mu ba do komu pa revelation a kire kurampo sa ahaban ankasa no enkaye na ka wasi yisu ahaban wow etimi de na wasi yisu ahaban sa ede ye adwuma yeah enti wo how bi ada wo so me de se ne maka no se ye duabo hunhumu onamu oton ade enkoso obeda be so dai no bi ne woda chese bibia bra nyame Israel amen osofo panyini se ye hwe wi ase a asofo a omo wo system ni ebi ya bayifo nyame Israel sofo bi wo honum a o ye bayifo oh yeah asofo ni bi ya bayifo beble on say ye sha ase esua ye secret of witches no make kan ne ma bebre se ade bia ye original no omo so hwa so mu benya fake counterfeit ewum okay enti sofo bi timi banya medwuma mu memfa weda ma menka se nipa bi timi banya medwuma mu na bayifuo bi timi banya medwuma mu wase wa ye sofo enso no ye bayifuo yeah o yusu baye wonhom na de ye adwuma o yusu nso wonhom na de ye adwuma enti me huni kura me huni bebre na za sa ni pa ni na so pa ni ka betima e baifo eni mu ni pa wu na sa anwansa pobre kwa yi a wo hia ototo bi fie ho na okose wow enti sa so panyi ni e baifo a
ɛyɛ da ya ne dekin bɛyɛ bɛyifo dekiness bɛyɛ bɛyifo sɔfo maame bɛyɛ bɛyifo oh wow enti on choose obi awurade honhom wɔ ne mu ɛna wa bɛbɔ mpa yɛ atia no enti wɔn mo yɛ bɛyifo na no bɛyi wɔn as a leader sɛ na bɛyɛ mo members no obetimi akondem na wasɛe mu enti nyamedwuma na kosa ne yɛ ka no ɛna wɔ saa akwa eti sɔfo no yɛ bɛɛbon nsam yeah na bɛɛbon nsam bi ana sɛ bɛɛfo bi ba na asɔle a saa bɛɛfo no bɛyɛ ne den sa ɛyɛ honhom wɔ wani te sɛ me amete ase sɛ mehia wɔ bi a ɔyɛ bɛɛfo a mehu na mehu no okay yeah mehia wɔ bi a ewurade ban bɔda ne so a mehu na mehu no o shi obi ɔyɛ bɛɛfo a o oh yeah ada sunsun ya o mote bi asesa honam o mote bi asesa ɛsesa sa ɔno no hu no obi a ohun sɛ nipa yɛ de for sale abɔ no ho enti kyerɛ sɛ yɛ tɔn no no saa na me nso a me wo ani na yɛ ewurade ani no me nso me hyia bɛyifo a me nso me hu sɛ ahyɛnsode awie a ɛwɔ nipa yɛ bɛyifo obi a wo bɛhyia no ɔde ne ti na ɛnante there was a time me hyia akyɛ the entire nkrampo de na was a tower leader enti na adom no wɔ hɔ ba na very good me hyia obi na mishia no na ere mesere na why say Joshua odi Moses achi no God bless you wow you na ya mesere ordinity ne nsase asisi fom na ne na hwe wi no de ne nam mashia na eti one day ana mishia no na me no obi na nam mishia nam ka kire man ne say masa ade a wo ye no se wo ma wani anna ho na wanhwe ya ade bediw eti mi kaza ase nipa na me ne nam no e wi san say ada me kaza ase ana me say me na me nim ne meka me kwa ya me say ba me say be hia no still na no de ni tine je me ya duru wono na me ka che enipa na me ne nam say akwa me ye ne bibi ana se de ba de nam say me de me na betwi fom na me de twi fom ahwe ne be koso a me duru wono ma me ben na me de me nan etwi fom say na me say me de me nan bom futuru edigu aye ne nase physical de be kasa ne nase but spiritual na minimum ne maye me yes ade na aso ka chen say so mo ba de mu ade ana aso ka chen mi o wi se ne wo ye no betimi afira mani sunsun ma asem no ye ka de no odikan aka kire me awo honhom ana me ka chen say ade a wo ye no e de be physical so anhwe yi a ewurade be fa me so agu nanim ase enti ye koye na ye ba ye no e ba physical ono so ka asem no physical ama nipa na wone menam no o ka sa ade na ma ye no eye ne nwanwa didimu nuru 2-3 weeks ana nipa no mete se na ni afira otonkra mo mo koka omo soma nipa be frɛ me koy and what catch and so was remember Payaman, many fry, physical, yes, spiritual. And no one year in a team, or do we? Yawa, or be on my way before, un sign, I want him. Either side the end born a moment so. Either said, either said, Bonnie go to Jenny. Either said, Bo a Nabeti, that in the shoulder. And I said, Bonnie Bosuasi. Sa sign no na be mu hu it will be a wani piano me hia na me hu se nipa we sei wo wani so wani papa so wani boni me hu no enti onipa wa ye sofo a wa ye bayifo se bayifo ba na asori a ohunu se enipa we ye bayifo ana nipa no so hu se sofo we ye bayifo enti almost spirit no se ya wo ma ehia ebeye ya omutimi hia enti bo hu se so for we bo be deliverance na all bo nipa no otimi bo na no aka tro mu say monko na nka me ne nko a enye ni nyina na oye real man of God obi o ho no ma ade a wo yensa spirit na ewo nipa ni ma eye demonic spirit no opese oya na otwe sa spirit no e de Canada no no de aye adwuma wow etia wa sofo bebre wo ho no ma omo fro omo nso omo ya sofo but spiritually no omo ya ba ibonsam stop pepe wow enti nyo obia na yesofo se ne hu obi obia na yesofo se ne David
obi e pataku ana wodi nwan nwoma akata no ho e da be frɛ adwuma nu enti nkrofo a asofo ayebu omudin ana asofo we ayesei ana asofo we ayesei ku asofo anim ase ni nyina ama ba be frɛ adwuma nu no mo sɛ no ye ama be frɛ adwuma mu no ana omo sɛ no yo asofo panyini abefo yetimi bo ma baso ma no yeyi oh yeah abefo kuta position bi sa pepe enchiremu ben no enchiremu a ewom ni se how say emre ne kopa yi ntimefa entumirika ya fa tumirika enchiremu ewom ni se ansa ne be mo obi position se bayifuo no ade o mo ye ni se ansa last time ehia na me ka so mo ye ni part 12 yeah ehia no mo ye ni part 12 ni wi ansa no ma start meeting no ento mo hia meeting no mo pe a place of gathering na o mo nya place no mo ko hia meeting ni wi a ade a o mo ye ni se enye se nipa na ono ne bae ka se me probi ni na jokuo na ebi ayaye baye ni nwa yi no enye ono de leader ne be ma no ade o mo ye ne se ko obi ono mo be fa sa adwene no ba na oni akukudura ide se ade enti no mbe ye ne se ene sa na te dia yempe eye enipa ye ni na ye nipa 12 yi asa be you say we ye baye hina na baye hima no ye baye bibi say first one ye hwe nipa obetimi asai obekum nipa pa nti bia omo 21 day which is 3 weeks and omo 1 month no ma shase obi ati no wahwem enti sa date ni turu se kima omo be ranke ana wukum nipa no nso a there must be a sign and evidence ye be kire se wukum nipa no okum nipa yeah enti se we na be kwa munika ahwe na se nipa 40 ne wom na wukum mutan ya oba omemake ade ato no etisa ye ne say register no very good etisa na wotwe ansa na abosome no tam na mo de ato so ne so wi a afi ansa na omo nyina ba behia no ma beta na say metiase a ye fa register no sunsun a ye boba ifo ya ebia na wotwe wakum nipa 30 God bless you before pokia afi wakum nipa 50 dia no abaso bodie bi wo no mo ye de waduru 50 no one was ye de ma no enchiremu no nyankopon hira so popanyam say ya bele no koye pasansen we say enchiremu wo hobie mu a ye besan afra we ebelesem na wa be kire ya se ye ama ya ye de ya te ase because say ye hwe eye asofo a yetimi bo obi bishop yetimi bo obi apostle yetimi bo obi we ye be from obeyi nsem atisese ya no se abenfo omutumadi omudi yetimi bo obi ema ni di jinabre bi ana position bi ema ni yeyi no abekire yase ya me ya ede ya te ase esem se ye de bre ana eye adwuma etini yentimi emfa ahwefo bre nyina na menini se amanfo so yemu na se omoboa ya ye de bre ni bi be ka ho na dwumadie no so atumi ayede akwanimu aha dwumadie we aye dwumadie aye sunsun nsem enkwana ubeti ewo Sama TV na menim se woni pa bia wotie sanzen we se bia no na brabo enye sa da bia lada asofo panyini koso nyango bo njira amen na onte nanimu enjo edi ani de na wuyusu ni wo wasole de ya de radi nyankopon ase na yemfa ebre no ne me yusu ye erade asem yeah that is Bible nyango na eba se ebia obi ba na erade nyankopon e fa me so agi nipa na erade afa me so e de oil ani soap e de aba ni nyina ye haben ya na ade ya na me de aye wow ba de nye obi ansonso e na oba obenya bi ana wohia bi obi ono oba ya me ka che Joseph ansato no so bompa twem sa pepepe entinye obi a o hwe me no na sa wo de ne de nya market ni bia dabi umie bi stores mfam ukọ ba bia wunya bi dabi gise nyame akasa ansa na de ameni sa God bless you enti wa wo hwe me a wo ha wo da wo so no ne hunya ne say wo be frɛ me but don't forget so be subscribe to the channel eno ho hia Sama TV Sama no ye SAMA okay Sama TV subscribe or share ne leave comments madwumadie ni nyefe o hawo ne amane bi eda wo so bia no frɛ me 0247 882 774 what's our screen as here ewo ho me da sa for friends House of Peace Ministries ano ewo da ban Maranatha frɛ me ne wurade mfa me so ema wunya wogie ema wo kra be bɔ mpaye e dia mon
asedan ka wo din wo a wadi nkonim na guso wudidi maye mo yintasem ye dwumadi awurade wa fa me so aye adwuma bebre mfie bi a atwam na guso awoye mesra wo awurade nyankopon se koso fa me so ma wo bi a wo hwe me foforo so nya danse ndi e wo dwumadi ewe mu Jesus Christ bi amen amen nyankopon insha Allah for panyin amen nze eda foforo so ye besan to yensa ede afro amen ye de usi ano ye bre no enya ayebe ada foforo ye besan ene wo edi enhia mu nyame insha na onka baba